Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita akan menyapa rumah ke daerah Lumbir, Banyumas. Narsum yang akan kami datangi terindikasi kena sihir. Nah, apakah benar? Nanti insya Allah kita kaji langsung di sana. Ya, alhamdulillah kita sudah di Desa Lumbir, Banyumas paling barat. Nah, karena medannya lumayan ekstrim dan mobil nggak bisa masuk ke sana, jadi mobil kita parkir di sini. Kita mau masuk ke jalan setapak ini. Teman-teman bisa lihat sana, pemandangannya asri banget. Dan rumah narasumber kami ada di sana, di bawah. Dan untuk menuju ke sana kita harus melewati jalan setapak ini. Yuk, bismillah. Insya Allah, nuansanya pedesaan banget. Asri, tenang, syahdu. Ini apa ini, Mas? Buat air ya? Oh, buat ini tanaman rambat ini. Kita masih terus masuk. Ini kan indikasinya sihir ya, Mas? Suspek sihir. Kenapa didiagnosa sihir, Mas? Kalau dari yang beliau keluhkan itu, beliau sakit, tubuhnya sakit separuh, Ustaz. Sakit separuh, terus rambutnya rontok parah. Nah, terus di rumah juga banyak, ada yang lewat sekelabatan itu banyak. Terus yang namanya lampu itu nggak sering banget pecah, jadi dia malah nyampe nyediain satu box lampu buat gonta-ganti. Pecah sendiri? Iya, pecah mati lampu ya. Tapi instalasi listrik aman ya? Aman ya, San. Terus suara ledakan-ledakan gitu ada nggak, Mas? Suara ledakan ada sih, kayak benda jatuh ya, San. Rontok marah. Nah, ini menarik, nanti biar kita teliti lebih dalam lagi. Awal mula kan datang ke kantor dengan beliau itu mengeluhkan, katanya kalau marah itu sampai melukai diri lah. Self harm. Iya, kadang suaminya juga sampai dipukuli kan. Cuman masalah suaminya sabar. Beliau orang Jerman sih. Oh, Masya Allah. Tapi ada indikasi kayak tekanan batin gitu? Ada ya? Kalau menurut cerita ada dari umur 16 tahun, beliau itu merantau. Nah, untuk selengkapnya nanti aja. Oke. Ya, iya. Intinya kan kita bisa lihat ketika, oh ada masalah nih, tekanan batin, ada luka batin, berarti ketika memang ada sihir yang masuk akal ini, logis, nyambung. Sesuai penjelasannya Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwa yang namanya gangguan jin ataupun sihir itu nanti akan nyambung ke jiwa-jiwa yang lemah. Otomatis orang yang kena tekanan batin kan lagi lemah jiwanya ya, lagi butuh diobati, butuh ada regulasi emosi negatif. Jadi pengobatan ruqyah itu nggak melulu hanya ngurusi soal metafisik aja. Justru malah yang harus dikuatkan dan difokuskan adalah untuk meningkatkan kesadaran uluhiyah dari yang kita tangani. Ya, itu kayaknya udah mau sampai itu. Itu mbaknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sedap ini.
Tapi kan udah jadi. Masya Allah. Dimasakin domba tuh. Nyembelih sendiri. Iya tuh. Itu dombanya. Kepalanya. Ada dawegan. Wah, Saya sambut dengan terima kasih. Dawegan. Mantap. Ini rumahnya Masya Allah syahdu banget. Tenang di sini ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Udah biar saya aja, Mbak. Iya, Nanti Biar anu Mas Juan aja. Ada yang mau ikutan minum? Ayo kelumbir. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah saya bersama Mbak Isa di rumah beliau, Masya Allah, alhamdulillah. Dan Mr. Ali, beliau suaminya, dan beliau mengajar biologi. Beliau dosen biologi di Taiwan, Masya Allah. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum bisa bahasa Indonesia dan saya berbahasa Inggris little, jadi nanti pakai bahasa Tarsan campur Inggris itu ya. Oke, insyaallah. Mbak Isa, Iya. berarti udah pernah ditangani beliau sebelumnya ya? 2 kali. 2 kali. Iya. Beliau kan bilang ada indikasi sihir ya? Iya. Karena sering apa itu rambut rontok gitu atau apa yang dikeluhkan sama ini? Iya, rambut rontok. Terus separuh badan dari kepala itu ke bawah kaki, ujung kaki nggak habis kerja, nggak apa itu suka tiba-tiba sakit, diurut pun nggak sembuh. Terus kadang batuknya tuh kering ya. Saya periksa ke dokter, di ronsen juga nggak ada apa-apanya. Dulu sekali pertama udah 5 tahun lalu. Sempet juga alergi ya, kalau orang Jawa bilang biduan gitu. Itu juga saya cek di rumah sakit 100 macam tes itu dari makanan dan sebagainya itu nggak ada. Tapi alhamdulillah sembuh, tapi gantinya ya lain lagi gitu. Lain maksudnya kayak kalau emosi itu kayak lepas gitu. Meledak. Iya, meledak. Kayak entah penyebabnya apa, terutama kan yang terdekat suami ya. Jadi kayak nggak wajar gitu. Saya sendiri ngerasain nggak wajar, kalau sadar juga, kok kayak gini gitu. Iya, tapi alhamdulillah sih karena orang terdekat suami itu menjaga gitu. Sebentar, ini gangguan di sini atau ketika di Taiwan? Pertama kalinya muncul keluhan-keluhan itu? Pertama di Taiwan, kan saya lama nggak pulang ya, bertahun-tahun lah, karena kondisi memang waktu itu belum niat pulang, terus pulang. Tapi pulang kemudian juga kayak ngerasain di rumah tuh kayak aneh gitu, kayak seperti saya baru pulang nanti malam, belum aja jam 12, seperti jam 11 tuh kamar saya atas tuh ada yang lempar gitu. Tapi anehnya pagi tuh saya suruh cari orang ke atas tuh, nyari tuh nggak ada barang, nggak ada genteng pecah gitu. Terus kayak kalau di kampung kan kayak ada kelelawar atau apa makan jambu gitu, itu nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada geseran apa-apa. Ini kamarnya? Ini kamar saya yang ini. Ya. Berarti seringnya di sini? Iya, terus kalau saya baru pulang dari merantau tuh, nanti kayak ada 2 bayangan besar tinggi gitu. Tapi nanti dia menghilang lagi gitu, kayak ngelihat saya ini udah datang mungkin ya. Terus kadang munculnya di sebelah sini. Terus kalau saya tidur kan pintu open ya, biar semriwing gitu. Kadang di dapur ngelihat saya, udah pergi lagi. Tapi yang terjadi kemarin lusa itu, saya ngerasa ya setiap kejadian orang itu juga saya nggak tidur ya. Kayak kemarin lusa juga, padahal saya udah doa, udah wudhu, dalam keadaan wudhu, nggak tidur itu kayak di samping kiri saya itu kayak ada anak muda, nggak tinggi banget, kuning langsat, kayak mendekati saya. Tapi di belakang itu banyak mungkin entahlah, mungkin seumuran gitu. Iya.
Anak muda ya. Iya, anak muda. Cowok gitu. Iya. Kalau yang di belakang sih nggak jelas. Tapi yang jelas tuh mereka banyak. 5 orang lah gitu. Begitu ngilang lagi. Saya bangun. Kalau rumah ini ada yang nempati nggak sih, Mbak? Kalau Mbak lagi di Taiwan sama suami? Enggak, tapi setiap hari kan ada orang. Ada orang ya? Papa saya juga di rumah. Gitu. Kalau suami sendiri, Mr. Ali, ada yang selama ini dikeluhkan nggak? Suami saya kurang tidur, terus Insomnia? iya, terus makan herbal obat tidur gitu. Terus kayak punggungnya tuh sakit sampai kadang disuntikan. Kalau di Taiwan kan disuntik sampai 6 bulan gitu sekali gitu. Tapi sekarang udah mendingan. Tapi ya muncul lagi gitu. Jadi kayak nggak pernah hilang gitu. Nah ini, saya mau nanya Mbak. Ya. Beliau kan orang Eropa ya. Iya. Di sana kan ilmu pengetahuan maju, teknologi maju. Iya. Beliau percaya nggak sih sama yang namanya magic, sihir kayak gini? Pernah tanya gitu, diskusi gitu. Karena beliau kan dosen biologi, saintis banget kan pasti. Iya, saintis ya. Kalau saintis kan logis banget ya. Saya sih pernah tanya sama beliau, karena kan waktu di apartemennya beliau dulu, waktu baru nikah kan kayak ada orang datang gitu, kayak beliau orang asing ya, mirip orang asing datangnya ke saya, terus ini siapa ya? Terus dia bilang mungkin keluarga saya, gitu, nengokin kamu, gitu, gitu aja sih. Terus ya kalau beliau malah suka lihat TV gitu ya, ghost gitu, hantu gitu. Paranormal, iya. Paranormal you like to see paranormal gitu, right? You believe it? A little bit. Iya, little bit. Saya sih jelaskan ke beliau kalau zaman dulu tuh Muhammad saja pernah kena sihir begitu. Terus ya, I think so. Kayaknya beliau tuh yang terjadi sama saya tuh kayak nggak logis gitu. Gitu. Cuman kan beliau bilang, ayo ke psikolog. Iya, pernah. Psikolog gitu. Pernah. Apa diagnosa dari psikolog klinisnya? I remember my diagnosis. Yeah. I think it's difficult. No full diagnosis, but when there's a trigger, she has an episode, and she is going in a different state of personality, almost like hysteria. Before we call it hysteria. Before, but now they call it now they call it personality disorder. Personality disorder. Yeah, and so when she's in a state of episode, her eyes all roll back, and she cannot open the eyes. And if you open the eyes, they're all white, all white eyes, and she very angry, and she cannot control the anger. She cannot stop the anger. And she maybe sometimes throwing glasses or cell phone and cell phone. Throwing cell phone and glasses, whatever she see, and she take it. And she also like to scratch her face and pull out her hair. Saya lebih melukai diri sendiri. So I hold her hands. I hold her hands so she cannot hurt herself. And sometimes very long, sometimes many hours. And if I can give her like a Xanax or a pill to calm down, then maybe she can finish sooner. But of course she crying a lot and shouting and screaming. She cannot control. We can control the anger, right? If you're angry with me, you can control it, right? But she cannot control it. And there's a part in the brain is called amygdala. And people believe that the regulation in the amygdala is different. It's not only she, of course, there are many people have the same problem. So there's a problem in the regulation of the anger controlled by the amygdala. I understand, but I know. You're not a doctor. Jadi kata beliau itu pernah ke psikolog. Tadi diagnosanya itu kena histeria dan juga dispersonality disorder. Dispersonality ya. Jadi kayak kehilangan jati diri gitu ya. Nah,
terjadi ya karena banyak faktor, baik depresi atau yang lainnya. Dan ada permasalahan juga di amigdala, ya salah satu organ yang ada di sistem limbik itu yang bentuknya kayak begini, amigdala. Nah, ketika hal tersebut ada permasalahan sehingga beliau tidak bisa mengontrol kemarahan, sehingga saat marah itu sampai buang-buang sesuatu. Are you believe magic? A little bit, yeah. I think because I'm a scientist, I know a lot about physics and how nature law, right? But I think there are also other laws which we don't know. The laws from the world we cannot see. Is it different? Masya Allah. I think they're parallel worlds, and sometimes in some situation we go to the parallel world and there's different laws, and that's why I also believe in but I think there are paranormal activities and ghosts, and suddenly a door is closing, right? We don't have this. Thanks God. Yes. We think here at Awesome Taiwan we pray 5 times a day, yes. and because of our prayer, the ghosts there scared away. Yes. They're not coming. Allah Akbar. So so that's we believe very strong. Ya karena kan orang banyak yang skeptis. Oh, magic tuh nggak ada, santet tuh nggak ada. Jadi murni karena masalah psikologis saja. Tapi kan dalam Islam memandang bukan hanya masalah kejiwaan saja, ada dari hal yang sifatnya itu metafisik. Because in Islam we talk about jinn, right? Yes. In the Bible. In the Bible you don't see jinn, right? Only in Islam we see. They talk about jinn, right? And what is jinn? Jinn are some kind of Satan. Some ghost, some type of ghost, So in the Quran, they're talking about the human and the jinn, and you only see this in the Quran. You don't see this in the Bible or whatever, So Muhammad also teach us it's not only human. There are also jinn, and jinn are some kind of ghost and some kind of entity we cannot grasp, right? So they exist, and I think as a Muslim we must believe in this, because it's in the teaching, human and the jinn. They always talk about this. Allah says in Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Translate, Mbak. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Beliau he say Allah is a great jin and Satan and human. Jin human. Ya, jadi ternyata beliau profesor, Masya Allah. Oke, sekarang mungkin langsung penanganan. Baik. Nanti saya izin Mr. Ali saya rukyah juga. Barangkali ada gangguan juga. Kasih tahu dulu. Mau silakan aja. The teacher say do rukyah also with you, me and you together, because we are couple. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Gimana Mbak? Nggak tahu ya, tiba-tiba tangan saya kok Gemeter deh. Iya, ini yang biasa kan sebelah sini ya. Tiba-tiba kayak agak, iya ini aja. Ini tadi saya lihat. Iya, selalu begitu. Kemarin kan 2 kali sama Ustadznya juga. Kanan, selalunya kanan. Iya, iya. Mbak berdiri Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa hu. Wa la yuhituna bi syai'in. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو يعلم ما بين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون sini. Moto. Keluar, get out. Aku nggak tahu keluar. Keluar. Moto. Metu. Nyong ngerti loh kok ditanam nang dia ngerti loh. Nganggo lemah, Bok. Drink. This. They give to you. Eat. Okay. Mbak Isa. Medicine from. Ya, udah, cukup. Kita mulai lagi ya. Tangannya di sini, tanah. Mbak, kalau saya mandiin berkenan, tapi pakai mukena ya. Boleh. Kerudungnya ganti mukena ya, soalnya tadi kesibak-sibak kerudungnya pendek. Mau nanti Iya, mau. rambutnya kayak kelihatan. Kalau sekarang boleh ganti. Iya, sekarang aja. Oke. Lanjut. Yes. Baik, tangannya di bawah. Hadap nyender. Mbak nyender, oke. Tangannya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha 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 terus wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Darah ya? Coba. Merah apa coklat? Cok. Ngomong apa? Asam. Cok. Oh. Mau ngendi kok? Bu? Pokoknya macam-macam maning ancur nang ngendi akar-akare lho. Boel.
Oh ya, jajal Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mbak, unjuk. Diunjuk. Ya, Mbak Isa, habis tadi dirukyah gimana rasanya, Mbak? Merasa semuanya tuh kayak keinget gitu. Oh, ingat memori ya? Iya. Keinget yang jelek, yang ya keingetnya sih ya lebih banyak yang jelek ya. Kalau sensasi tubuh yang dirasa apa tadi? Panas kah atau? Panas, pegel, ada sesuatu yang kepengen keluar tapi nggak mau. Di sini ya? Iya. Muter-muter? Iya. Di pundak,
di dada panas. Oke. Intinya ada sesuatu yang pengen keluar aja. Sadar nggak sadar ngomong kotor. Kayak tadi kan saya ngomong kotor gitu Iya, ya. iya. Ngomong Surabayaan. Lah kayak gitu tuh, kotoran kayak gitu tuh kebetulan ada seseorang yang aku ingat sukanya ngomong begitu. Kenapa mulut saya jadi ngomong begitu? Iya. Gitu loh. Iya. Subhanallah. Iya. Merinding. Karena ya udah lah, nggak usah iya, dibahas. Kita fokus ke pengobatannya aja, nggak usah ke orangnya. Iya. Saya boleh lihat lidahnya mungkin? Oke. Kondisinya lembab, dingin, kontur lidahnya itu menggembung, banyak putih juga, menyelaput putihnya. Kemudian kalau kita lihat dari, maaf melet lagi, itu kan dari organ jantung itu kan mengerucut. Nah itu yang mengakibatkan jadi sering ngeblank karena pasokan oksigen ke otaknya jadi kurang. Terjadi ya karena, mohon maaf, kesedihan. Dan mungkin Mbak bertahun-tahun ada masalah yang ditelan sendiri. Iya. Memang ya. Itu aib saya ya. Cuman kalau nggak diceritain nggak akan selesai ya. Tapi nggak usah diceritain di sini ya. Iya, nggak akan selesai. Suami saya juga tahu. Suami saya semuanya tahu. Jeleknya saya kayak apa. Tahu, alhamdulillah. Ya itu masalah saya yang harus kita atasi berdua gitu. Beliau orang soleh insya Allah. Imamnya Mbak dunia akhirat. Amin. Mr. Ali. You good people. Good people. Makasih. Sama-sama. Karena sebenarnya kondisinya dingin, lembab. Cocoknya pakai herbalnya panas. Kayak tadi saya kasih ramuan ajwa. Ramuannya itu yang kuning. Sama ini nih, saya mau kasih ini. Madu probiotik. Mbak, ada sendok? Atau mungkin ditenggak aja enggak apa-apa? Gini. Dikit aja, bismillah. Langsung. Sedikit aja ya? Dan dibuat hadiah Mbak juga. Bismillah. Oke. Ini saya kasih hadiah buat Mbak. Terima kasih. Jadi 2. Nah, tapi sebelum itu kita mau melakukan nusroh syariah menggunakan 7 helai daun bidara. Ini air, kurang lebih berapa mil ini ya? 300 kali ya? 300-an. Seperti yang dilakukan oleh Wahab bin Munabbih, disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kita campur pakai air dulu. Nanti kita ada yang buat mandi juga ya, Mbak? Iya. Itu udah disiapin lumayan banyak. Nih, perlu dilihat sampai kayak gini. Yang kita ambil ini, sarinya. Oke. Kita campur ke gelas. Nggak ada sendok? Spoon. Big spoon. Nah, ini gini aja, Mas. Big spoon. Tapi Tony. Alah, tumpah lah. Kesalahan teknis. Anggap aja ini matcha. Oh, matcha kan, Mbak? Matcha lah, matcha. Matcha itu loh, matcha latte. Matcha latte. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diminum 3 tegukan, nanti sisanya ditaruh di tangan buat raup ke wajah atau di daerah-daerah yang sering panas. Mbak kan sering merasa panas ya? Iya. Ya, itu kebalikannya tuh. Mbak secara kontrol lidahnya menandakan kondisinya dingin lembab, tapi rasanya panas terus. Jadi memang ada hawa panas yang neken dan nggak bisa keluar. Ini diminum dulu 3 tegukan. Bismillah. 1. Oke, cukup. Nah, sisanya enak, Mbak? Alhamdulillah. Kayak berhenti di sini ya, Ustaz. Iya, itu buat nguras yang di sini. Tadi kan kita bahas ya soal yang ada di sini. Ada pembahasan off the record yang kita nggak ambil, teman-teman. Memang ya ada sihirnya memang yang ada di sini nih. Yang micu suka apa? Emosi, labil. Iya. Sekarang Ya, ditaruh di tempat terserah yang sering rasakan panas, sakit, dan sering bermasalah. Itu diusap aja pakai air itu. Kalau bisa sih buat diguyur. Tapi nanti guyurnya kita pas buat mandi aja. Buat saya ulek sekalian aja. Ntar nanti. Itu berapa? Iya, 71 helai. Kalau 71 segini nih. Nanti kita pakai ember mungkin. Pak Ustadz, maaf ya kalau misalkan Masih Rol? orang kayak gitu kan, saya sendiri kan kalau di Islam kan nggak ngomong tanggal hari lahir ya. Ya. Tapi kan kita berdua kan sama. Saya kan orangnya panasan gitu kan. Ya. Maksudnya mudah emosi gitu ya. Terus kalau pengen sesuatu itu kerja keras sampai berhasil. Saya sih lebih percaya sama Allah ya. Ya betul. Tapi orang-orang kayak gini tuh kayak maksudnya tahu Ustadz kesini nanti dia lebih parah nggak? Enggak ya. Orang saya nggak sakit hati sama dia kok, kenapa ya Pak Ustadz? Ya aja lah, Pak. Kadang-kadang saya sama suami kok ini ya? Berantem. Pengen udahan aja. Pokoknya kalau rasa cinta ya karena. Tapi kok kayak saya udah gak mau aja sama dia gitu. Tapi setelah itu nanti saya ngerasa berdosa. Itu sihirnya. Sihirnya itu tuh. Kadang-kadang saya tuh kasihan dia sampai, kamu dulu kok kita suka, maksudnya romantis layaknya suami istri gitu ya. Kok sekarang dia ngerasain kalau saya tuh nggak suka sama dia gitu. Tapi dia juga ngerasain kalau itu nggak wajar gitu loh. Itu suami saya juga ngerasain begitu. Saya bilang sama dia juga terus terang ya, saya orangnya nggak bisa bohong. Saya juga mau, tapi saya tersiksa gitu. Tapi setelah itu sebenarnya ya saya semang, cuman kalau lagi beliau minta namanya bukan hanya tugas ya. Kalau tugas kan kayaknya tersiksa ya, kita manusia biasa gitu ya. Pokoknya tersiksa aja deh, Ustadz. Kayak maksudnya nangis yang nggak bisa dijelasin, kayak sama anak saya kayak gitu juga nangis udah nggak bisa dijelasin gitu. Ya, Mbak udah ditaruh di ini? Belum buka. Kalau jadi baca disiram di apa di raup. Kan rumut saya rontok ya, Ustadz. Boleh ya? Boleh Kalau mau nanti
apa diguyurkan ke rambut aja, tapi di kamar mandi. Nanti ya. Disimpan dulu. Mr. Ali, in the Quran there is magic. Magic for divorce. For tafrik. Oh, divorce. Divorce. Yeah. Yes. Al-Baqarah chapter Yeah. 102. Yeah. 102 ya. Yes. There is magic. Hadis or Quran? Quran. Quran. 102. Yeah, Al-Baqarah. 102. Al-Baqarah. Yes. Then Isa. Yeah, magic divorce. Somebody. Yes. Somebody magic divorce. Somebody. Aneh. Sorry. Who's this? Do you know? No. Karena mungkin setiap orang berpikir sumber Bilang. kalau manusia kan materi yang dinilai ya Ustaz. Kemungkinan ya pandangannya orang seperti ini kan saya berhasil karena suami mampu gitu kan. Mungkin yang mau ini pisah-pisahin ya gitu mungkin ya. Kayak anak saya, anaknya baik, empatinya itu tinggi banget. ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر المؤمنين ومن شر ما يكمل بالليل ويخرج من النار ومن شر إبليس وجنوده ومن شر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما والمشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Nanti Mr. Ali saya ruqyah you. Iya. Yes. Recite Quran. Ya, recite. I recite Quran. Okay. I sit there. For you. Iya. Nah, later. Later. Okay. Nah, yuk. Mbak Isa mandi dulu sambil diruqyah. Tapi pakai begini bajunya harus lengkap. Iya. Pakai ini kaos kaki. Iya. Paling saya minta ember. Iya, ke Buat belakang. sekalian ngeruqyah rumah semuanya ini sampai belakang. Mandinya di belakang aja ya. Iya. Dekat tanah gitu. Iya. Iya. Kakinya selonjor. Sendalnya dilepas semua. Mit. Bismillah. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Remandek sirami kok lho. Tobat. Tangan kanannya di tanah. Licin.
Kepalanya merengin kiri, Mbak. Kepalanya merengin kiri. Kayak gini. Ke kiri. Itu kanan, kiri. Ini kan batuk-batuk, persis kan serangannya di udara memang. I'm sorry. Sengaja. Sengaja nggak. Aku mau nganu sini so. Oh, ada CCTV-nya. Sorry ya Mbak, maaf ya Mbak, kelewatan terus nih. Coba tiduran, Mbak. Lemes ya? Lemes? Oke, coba tiduran. Rasanya plong ya? Amit. Amit. Dah, Mbak. Ya. Kenapa, Mbak? Udah. Kenapa? Dingin? Nggak apa-apa, biar nyerap semuanya. Biar nyerap semua. Allahu la ilaha illallah. Ketarik ke tanah tuh. Rasakan? Tunggu beberapa saat. Kalau udah kedinginan, ngendika ya Mbak. Ambil daun Mbak. Sedapatnya Mbak, ambil. Rumput, ambil. Cabut. Allahu Akbar, terus. Bagus. Cabut. Tempelin ke sini. Kening. Bilang, Robbi, ini a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah burun. Taruh di sini. Wisutul. Amit. Yes. Come here. Peluk.
Sampun. Nanti bilas dulu ya Mbak ya. Udah enak kan? Tangannya yang kanan? Udah hilang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mulai siram dulu. Ya, sekarang saya mau ngerukyah Mr. Ali, suami dari Mbak Isa. Please sit here. Okay. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqik. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqik. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfik. Allahu yashfik. Allahu yashfika bismillahi arqik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi. Inna a'tadna jahannama lil kafirin. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yes, finish. What do you feel? How are you feeling? How you feel? You feel Yes, his hands are very warm. warm? Very warm. Very warm. Very warm. Very warm. Almost hot. Hot. Almost. Yes. Almost hot. Not? Beliau ngerasa panas. Yes. My hand hot. Yeah. Yeah, I feel very hot. No. Now? A little bit warm, only warm, yeah. yeah. Yes. Jadi kalau misal ada sampai ke level hot, Yeah. bukan warm, Almost hot, yeah. almost yeah. hot, Yeah. sampai ke panas itu berarti beliau kena ganggu juga. Oh, you also get this. Nah, tapi kalau hanya sekedar warm, hanya sekedar hangat, nggak masalah, itu buat penyembuhan. Tapi kalau sudah sampai level panas, Yeah, Hmm. because you karena couple. yeah, because you already feeling very hot, right? Mhm. This you really get because we all couple. Kena radiasi, Yeah, that is. magic Radiation. of divorce. Black magic. Black magic. Susah banget. Yes, black magic. Al-Baqarah chapter 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mbak gimana habis dimandiin? Udah Seger terus lihat beliau ini orang yang paling merasa bersalah ya, karena saya sebagai istri itu ngerasa nggak pantas memperlakukan suami seperti itu gitu. Berarti sekarang rasa ke beliau tumbuh cinta. Iya, Love. I love. Masya Allah. Sorry honey. Huh? Sorry. No, it's okay. Yeah. Wih, romantisnya Masya Allah. Kadang saya menganggap beliau itu teman guru ya. Alhamdulillah kenal beliau lah, saya lanjut kuliah lagi, terus ya it's everything, maksudnya kayak orang tua, kayak temen, kayak guru besar, kayak Masya Allah. semuanya gitu. Tapi begitu saya nikah sama beliau, rasa cinta sama suami itu kok aneh gitu, nggak ada. Berarti Mbak mahasiswinya? Oh bukan, tapi beliau mendorong saya untuk kuliah pertanian, Oh, industri pertanian gitu. Karena kalau di Taiwan kan kuliah harus keluar rumah ya, ke kampus pertanian jauh. Terus akhirnya saya kuliahnya di online. Iya. Ya, makanya intinya sekarang gangguan udah hilang semua ya. Tangan kanan? Alhamdulillah, nggak ada. Udah, alhamdulillah. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Mbak, tanyain, beliau mau muntah nggak tadi? Honey, do you want to vomit something feeling? Nah, panas aja ya. Panas. Hot. Very hot. Yeah, his hands are very hot Oh, you on my hand. back. Iya, katanya suster tangannya panas. Beliau ngerasain banget di sini. Ya, Jadi ke tingkat panas. Yeah, when you touch Yes. my back, yeah. Tapi kalau misalkan saya kan memang dulunya kan udah sakit terlalu lama ya, berbulan-bulan. Kalau misalkan saya sekarang ngerasain sakit itu bukan berarti Sihir. tapi Ada psikosomatisnya memang. karena memang ya wajar lah diganggu badan manusia, jadi ada masih rada sakit kan, mungkin wajar ya. Wajar. Memang
Baik, kita doakan biar Mbak Isa, Mr. Ali dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tidak ada gangguan-gangguan lagi. Ketika di Taiwan pun nanti juga selalu dilindungi, diberkahi keluarganya. Dan keharmonisannya selalu terjaga sampai surganya Allah. Ya, ini jadi jodoh dunia dan surga. Amin. Thank you, Mr. Ali. Thank you, makasih. Terima kasih. Makasih, Sisi. Ya, kita udah dijamu banyak banget tadi. Masih banyak nanti tambah lagi. Melendung nyong. Oke, kita mau pamit dulu, Mbak. Jadi Terima kasih. untuk teman-teman yang kepengen daftar Menyapa Rumah bisa hubungi nomor admin kami di bawah ini. Semua free, nggak ada biaya. Jadi hati-hati kalau ada penipuan atas nama MFO. Kecuali ke yayasan ya. Kalau di MFO di YouTube semua free. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.